Zamislite da hodate ulicom koju poznajete ceo život. Sunce je isto, zvukovi su isti, ljudi oko vas idu svojim putem. Ništa ne nagoveštava ono što će se dogoditi. A onda u jednom trenutku sve to utihne, vazduh postaje gust, boje izblede, zvuci se uspore kao da dolaze iz tunela i vi u sekundi shvatate da nešto nije u redu. Ne zato što vidite čudovišta, nego zato što vidite ljude u odeći iz drugog veka. Vidite zgrade koje više ne postoje, prodavnice koje su zatvorene pre 100 godina, mirise, zvuke, pa čak i svetlost, kao da gledate svet iz neke druge epohe. I onda isto tako naglo sve opet nestane. Vraćate se u sadašnjost, u istu ulicu i u isti trenutak. A ono što ste videli nije moguće, bar tako kaže javnost, kaže nauka. Ili tako mislimo da kaže. Pre nego što požurite sa bilo kojim zaključkom, molim vas, sačekajte. Jer ovo nije priča o teorijama zavere. Ovo je fenomen koji se na našem jeziku najbolje može nazvati prelazak u tuđe vreme ili žargonski rečeno upad u pogrešni trenutak. Na engleskom je to time slip. I to nije baš putovanje kroz vreme, jer ljudi ne putuju, oni se jednostavno nađu tamo. Kao da je vreme skliznulo, puklo, preklopilo se i otvorilo sekundu koja nije naša. Prvi slučaj koji ćemo obraditi je čuveni Versajski slučaj iz 1901. godine, kada su dve profesorke zakoračile maltene 100 i više godina unazad, u 1789. godinu. Bio je to avgust 1901. godine, vreo letnji dan u Francuskoj. Dve žene, Charlotte Moberly i Eleanor Jourdain, profesorke Oxforda, obrazovane, ozbiljne, neverovatno racionalne, žene koje nikada u životu nisu imale dodir sa okultnim, misticizmom ili fantazijom, šetaju se kroz parkove Versaja, želeći da obiđu tada Trianon, omiljeno utočište Marije Antonete. Ništa nije ukazivalo da će u narednih nekoliko minuta doživeti najčudnije iskustvo svog života i jedno od najkontraverznijih u istoriji Oxforda. Prvi znak koji opisuju bio je tišina koja seče vazduh. U jednom trenutku obe žene su primetile isto. Vazduh kao da je postao gust, zvukovi su nestajali, a sunce je gubilo jačinu. U tom trenutku čak i vetar je počeo da staje. Charlotte je kasnije izjavila kao da je svet preko nas spustio debelu, nevidljivu zavesu. Ovo je detalj koji će se pojavljivati i u drugim slučajevima i koji je zapravo ključni predznak prelaska u drugo vreme. Dok su prolazile tom alejom, videle su dva čoveka kako rade u bašti, ali nešto im nije bilo u redu, jer njihova odeća je staromodna, gotovo kostimografska. Široke pantalone, košulje dugih rukava, šeširi kakvi se više ne nose. Charlotte ih je opisivala kao ljude iz prošlog sveta. Ali prave stvari počinju tek sada. Na klupi, pored malog potoka, Charlotte je primetila ženu u svetlo-zelenoj haljini, veoma elegantnoj i veoma neobičnoj za 1901. godinu. Žena nije podizala pogled, nije se pomerala, kao da stoji zamrznuta. Charlotte kasnije piše da je izgledala kao da ne pripada ovom svetu, kao da je obavijena tankom belom izmaglicom i kao da nije sasvim čvrsta. Ovaj opis će takođe postati ključan, jer žene su tek kasnije, listajući stare knjige i kataloge Versaja, shvatile da su obe opisivale istu haljinu koju je Marija Antoneta nosila na jednom čuvenom portretu iz kasnog 18. veka. Međutim, ni jedna ni druga nisu znale ama baš ništa o njenim garderobama pre samog događaja. U daljini tada, jedna od profesorki ugledala je mali mostić neobične konstrukcije. Kada su kasnije pitale vodiča, on im je jasno rekao da je taj most uklonjen oko 1790. godine. Imao je specifične balustrade, koji su zapravo starinski način specijalnog izvođenja
balkona, ograde. Znači, one su vidjele strukturu koja fizički ne postoji više od 100 godina. Zatim događa se također i susret sa čovekom koji nije bio tu. Jedan od najčudnijih momenata u čitavoj priči. Na stazi im prilazi čovek, obučen kao sluga iz 18. veka. Tamna odora, širok šešir, duga kosa i deluje, kako su kasnije opisale, kao da je u poluprozirnoj senci. Rekao im je kratko da skrenu prema kući. Kasnija analiza događaja beleži nešto šokantno. Staza na koju ih je uputio u tom obliku nije postojala 1901. godine. Postojala je samo u rasporedu između 1780. i 1790. Zatim je naravno sledio povratak u normalu, kao prekid šuma na radiju. Sve je naglo nestalo, vetar se vratio, zvuci se također vraćaju, boje postaju normalne, sve oko njih ponovo je moderno, nema ljudi iz prošlosti, nema mostića, nema žene u zelenoj haljini, sve se u trenutku vratilo na staro. Nakon toga, žene nisu želele skandal, nisu želele priču, nisu želele medije. Umjesto toga, povukle su se, zajedno napisale izveštaj, vodile su odvojene beleške, uporedile svoje crteže, proverile istorijske mape parka, konsultovale arhiviste Versaja. I onda su objavile knjigu, ali ne pod svojim imenom, već kao An Adventure ili jedno iskustvo, kako ih u to vreme Oxford ne bi osramotio. Tek godinama kasnije otkriveno je da su autorke 2 univerzitetske profesorke. Zašto je ovaj slučaj toliko jak? Zbog 4 stvari koje se retko poklapaju. Prva, dakle 2 nezavisna svedoka koji su vidjeli isto, obe su opisale iste osobe, iste boje, iste objekte pre nego što su razgovarale međusobno. Pod 2, opisale su istorijske objekte koje su teško mogle znati. Most koji više ne postoji, staze iz 18. veka, uređenje vrta iz 1789. Pod 3, opis haljine Marije Antonete bio je neverovatno precizan, a nisu znale izgled haljine. Ovo je ključan argument zelena haljina i treba mu posvetiti malo više vremena. Šta je ovdje specifično? Portret Marije Antonete u zelenoj haljini nije bio javno poznat 1901. godine. Portret koji se najviše poklapa sa opisom koje su 2 profesorke dale, ili vam Antoneta u zelenoj laganoj baštenskoj haljini, bio je deo privatne kolekcije i nije bio izlagan javnosti u to vreme. Dakle, nije bio u muzejima, nije bio u udžbenicima, nije bio u popularnim ilustracijama i ono što je najvažnije, nije bio u štampi, jer štampa tada nije mogla masovno da reprodukuje boje kakve mi danas vidimo. Tek nakon 1905. godine francuski umetnički arhivi počinju da otvaraju privatne kolekcije. Ova specifična slika pojavljuje se tek nakon 1910. godine, što je 9 godina nakon slučaja i čitavih 7 godina nakon objavljivanja knjige. Pod 4. Senzorni fenomeni identični su modernim time slip slučajevima koje ćemo obraditi u budućnosti. Utihnuće sveta, gust vazduh i usporenost, to je obrazac koji ćete prateći ovaj serijal shvatiti i on se događa širom sveta u sličnim slučajevima. Slučaj 2, možda još zanimljiviji, događa se u septembru 1935. godine. Bilo je veliko nevreme nad Francuskom. Mladi, ali iskusni pilot, kapetan Victor Godard, leti iznad graničnog područja. Na povratku sa zadatka primoran je da spusti avion zbog pogoršanog vremena. I tada kreće jedna od najčudnijih vojnih priča 20. veka. Postoji nešto u vezi ovog slučaja što je veoma važno da znate na početku. Na Wikipediji imate zvaničnu verziju, također jako čudnu i paranormalnu. Međutim, postoji i druga verzija, popularnija verzija koja godinama kruži kroz paranormalnu literaturu. Mi ćemo danas proći baš tu, dok ovu zvaničnu, podjednako interesantnu, možete sami pročitati ako vas zainteresuje ova priča.
Pilot je prepoznao staru napuštenu pistu u blizini sela Drem, nedaleko od Edinburga. Mesto je bilo odavno zatvoreno, hangari su raspadnuti, travnate površine su zarasle, nema života, nema zvuka i osjetio je to kao savršenu lokaciju da se spusti. Samo nekoliko sekundi kasnije sve se menja. Kako se približavao zemlji, oluja se naglo povlačila, kao da se nebo otvorilo, sunce je zasijalo, pista više nije bila napuštena. U deliću sekunde pod njim je potpuno drugačiji aerodrom. Goddard kasnije piše, sve je izgledalo novo, ali novo iz nekog drugačijeg vremena. Na pisti vidi mehaničare u uniformama koje nikada ranije nije video, brown košulje, dugačke pantalone, stari beret, šeširi, radna odela koja tada nisu bila deo standarda 1930. godine u Britaniji. Šokiran je jer uniforma liči na modu iz 18. veka, ali u avijaciji. U tom trenutku neko mu maše rukom i daje mu znak da sleti. Pokret je delovao usporen, kao da se kreću kroz tečnost. U tom trenutku, kako pilot navodi, vetar iznenada prestaje, zvukovi nestaju, sve počinje da liči na mrtvu scenu iz prošlosti. Na sledećem hangaru stoji žuti dvokrilac, ali problem je sledeći. Taj model nije postojao nigde u Britaniji 1935. godine. Tek nakon 5 godina vojska konstruiše i izbacuje upravo taj model aviona i baš tu boju. To je prvi nemogući detalj. Drugi detalj je možda još jači. Hangar je bio potpuno nov, iako u realnosti na toj lokaciji više nije postojala ni jedna upotrebljiva građevina. Zabeleženo je u njegovim memoarima sledeće. To nije moglo biti nešto iz mog vremena. Povratak, kao i uvek, prekid sna. Dok je sumnjao u svoje oči, odlučio je da ipak ne sleti. Dodaje gas, penje se. U sekundi oluja se vraća, nebo tamni, kao da je samo u tom deliću dobio taj prozor u nešto što nije bila sadašnjost. Leteo je, kako tvrdi, još 5 minuta i shvata da se nalazi u normalnom svetu. Iza sebe više nije bilo ničega, ni jednog traga onoga što je video. Najjači deo dolazi tek kasnije, dakle 4 godine nakon onoga što je on video. Kao što smo napomenuli, RAF tada uvodi novi regulatorni standard. Školski avioni bojeni su u svetlu, žutu boju. Po povratku u bazu Goddard piše izveštaj pod zakletvom. Nije hteo skandal, nije imao nikakav interes, niti je želeo senzacionalizam. Međutim, ono što je još zanimljivije, da je drugi pilot po imenu Waller kasnije potvrdio da je Goddard već ranije pominjao neobičan aerodrom pre nego što je novi model uopšte uveden. Ovaj slučaj je zabeležen, dakle, u vojnoj arhivi toga vremena i u Goddardovoj autobiografiji Flight Towards Reality iz 1975. godine. Takođe je zabeležen u istorijskim analizama britanske avijacije. Dakle, priča ima veliku potporu i dosta materijala za istraživanje, kao i dosta svedoka i dosta potvrda. Zašto je ovaj slučaj nenormalno jak? Pa prvo, vojna služba, to su uglavnom ljudi koji pogotovo u to vreme nisu imali razloga da izmišljaju. Goddard je bio general, komadant i čovek visoke reputacije. Ne postoji razlog za ikakav interes koji bi Goddarda vukao da bude još nešto više od toga što je bio. Pod 2. Opis budućeg aviona pre nego što je postojao. Ovo nije tipično za halucinacije. Pod 3. 2 odvojena svedoka indirektno potvrđuju priču. Waller i druge kolege znali su da je Goddard video nešto pre standardizacije nove boje aviona. I pod 4. ono što smo pomenuli i u prošlom slučaju, dakle, identični senzorički fenomeni kao kod drugih slučajeva. Dešava se nekakva tišina, vazduh postaje drugačiji, gušći i događa se nekakva energetska izolacija. Pod 5 imamo i podudaranje istorijskih vizualnih detalja, dakle hangar koji je zaista odgovarao skicama iz 18. i 19. veka. Postoji još dosta pokazatelja koji idu na ruku Goddardovoj priči, a koji su važni kod donošenja zaključka da li ovoj priči verovati ili ne. Do same penzije Goddard uopšte nije želeo da priča o tome. Dakle, tek nakon 20 godina on odlučuje da napiše knjigu. To deluje kao ekstremno jak signal iskrenosti.
Pored svih titula koji je bio, dakle komandant ratnog vazduhoplovstva u Škotskoj, direktor obuke ratnog vazduhoplovstva, jedan od ključnih ljudi u vojsci, general, male su šanse da bi vojska tog doba dala toliko visoku funkciju čoveku koji je sklon halucinacijama, izmišljanjima i mentalnim poremećima. To je i osnovni razlog zašto je ćutao 20 godina. Ono što je veoma zanimljivo, dakle on je u tim opisima opisao uniformu vojnika godinama pre nego što je ratno vazduhoplovstvo uvelo standard. Dakle, on je znao tačan izgled starih radnih uniformi. Teško je zamisliti buduće promene i uniforme i opreme, a da budete potpuno precizni, zar ne? Ono što je ključno je da su pojedini visoki ljudi u ratnom vazduhoplovstvu analizirali ovaj slučaj. Dakle, slučaj toga doba je bio veoma zanimljiv, interesantan i važan. Analizu su vršili vrhovni komandant ratnog vazduhoplovstva, maršal Hugh Caswell i Neville Shute, inženjer i romanopisac, prijatelj Goddarda. Inače, stručnjak za istoriju avijacije između 1960. i 1980. godine. Svi se slažu da nije postojalo ništa na tom aerodromu 1935. godine što bi moglo ličiti na ono što je Goddard opisao. Dakle, ništa. Šta je posebno zanimljivo, to su meteorolozi koji su potvrdili deo atmosferskih anomalija. Dakle, ovo malo ljudi zna, u zvaničnoj analizi vremenskih prilika tog dana zabeležen je zaista neobičan obrazac oblaka u tom regionu, zabeleženo je čak i otvaranje u olujnom frontu, ali vremenskim prilikama nisu mogli da objasne sunčani balon koji je Goddard opisao. Dakle, tranzicija svetlosti se poklopila, što u prevodu znači da se deo onoga što je opisao zaista i dogodilo vremenski. I sve ovo zajedno čini ovaj slučaj jednim od najčvršćih vojničkih slučaja ikada zabeleženih. Treći slučaj, Mexico City, 1996. Za razliku od zapadnih slučajeva time slipa, latinoamerički slučajevi nisu čvrsto dokumentovani, to je važno da se napomene, zbog same neorganizacije naroda i nesačuvane pisane istorije. One potiču isključivo iz narodnih predanja i kasnijih urbanih legendi. Međutim, važno je da prođemo kroz slučajeve čitavog sveta, kako bi na kraju doživjeli tu predstavu globalnog fenomena sa sličnim karakteristikama. Vidjet ćete kasnije u nastavcima serijala, obradit ćemo i dosta prilično dokumentovanih, poput prvog versajskog, a zatim ruskog i japanskog. Ovaj slučaj je nešto poput neobjašnjivih priča koje kruže među Meksikancima. Čovek koji je nestao u slepoj ulici i vratio se iz grada starog 100 godina. Mexico City je inače ogromna bučna metropola, saobraćaj, prodavci, buka, klasičan haos grada sa 20 miliona ljudi. A onda usred tog savršenog običnog dana dešava se nešto što će postati jedna od najšokantnijih policijskih misterija Latinske Amerike. Muškarac po imenu Roberto, policija i knjige koriste samo inicijale, silazi iz autobusa i kreće prema maloj prodavnici u koloniji Roma. Ulica u koju ulazi je slepa, što je važno za celu priču. Ima samo jedan ulaz i jedan izlaz. Roberta u tom trenutku vide 3 svedoka, dakle vlasnik kioska, prolaznik sa psom i žena u obližnjoj radnji. Vidjeli su ga kako ulazi u ulicu, ali nikoga nije video da izlazi iz nje, iako je postojao samo jedan jedini izlaz. Pošto ga nije bilo 20 minuta, iako je trebalo da se vrati za minut 2, porodica i prolaznici zovu policiju. Patrola dolazi i proverava uličicu. Nema vrata kroz koja može da uđe, nema prolaza, nema kapije, nema skrivene staze, šahta, kanalizacije, nema čak ni mesta gde se čovjek može sakriti. Policijski izveštaj tada beleži rečenicu koja se i danas citira. Subjekat nije mogao fizički da napusti lokaciju bez da ga svedoci vide. Drugim rečima, nemoguće je sakriti se u toj ulici, čovjek je nestao. Nakon 25 minuta čovjek se vraća, potpuno dezorijentisan. Odjednom, Roberto se pojavljuje na istom mestu gdje je nestao. Oznojen, bled, srce mu lupa, dezorijentisan, ne zna koliko je vremena prošlo, izgleda kao da je pretrpeo ogromnu zbunjenost.
Prva rečenica koju je rekao policajcima i koja stoji upisana u arhivi je: gde ste nestali? Sve je bilo drugačije. Šta je video? Ovo je najjeziviji deo. Kada se smirio, Roberto je kazao da je ušao u ulicu. Ulica je bila tiša nego normalno. Ponovo. Boje su delovale isprano. Dakle, ponovo isti doživljaj. A onda u sekundi kao da se našao u drugom gradu. Ali ne bilo kom gradu, već Mexico Cityu iz 1910. godine. On je tada opisao žene u dugim suknjama, muškarce sa šeširima iz ranog 20. veka, zgrade niže nego danas, stari kiosk imao je drvene ramove i crkvu sa belom fasadom. Fasadom crkve koja se poklapa sa fotografijama iz 1908. godine. I on to nikako nije mogao znati. Najčvršći dokaz čitave ove priče je to što je prepoznao zgradu na staroj fotografiji. Istraga je tada uključila, dakle, i lokalne istoričare, arhiv grada i stare fotografije između 1900. i 1915. godine. Roberto je pokazao na jednu fotografiju i rekao: ovo je ono što sam video. A ta fotografija prikazuje stari kiosk i zgradu koja više ne postoji, bila je srušena pre 76 godina. Nalazila se tačno na mestu gde je on nestao. To znači, on je opisao nešto što nikada u životu nije video i što se ne može videti danas. To više nije puki osjećaj, to je istorijsko poklapanje. Nakratko bih izneo svoje razmišljanje o ovome. Evo ja, primjera radi, ne bih mogao da opišem izgled Beograda iz mog vremena na način da pogodim boju fasade ili neke specifične detalje. Da, ja imam sliku tih zgrada kako okvirno izgledaju, ali kada bi krenuo da zapisujem njihov opis, verovatno bi 80% zgrade bilo drugačije nego što sam je ja upamtio. Možda čak ni pojedine ulice u kraju u kojem sam živeo. A kamoli da opišem situaciju maltene 100 godina staru. Po meni ovo je zaista čvrst argument. Ovo je događaj koji je zabeležen, analiziran, citiran i ostao nerazjašnjen do dana današnjeg. Ajde malo da zastanem. Znam šta mnogi od vas misle. Mislim i ja. Ali, da li to mislimo samo zato što se ovo događa retko ili zato što zaista verujemo u to? Primjera radi, kako mi da znamo da postoje retke bolesti koje napadaju 1 u 5 miliona ljudi? Čuli smo, verujemo. Kako znamo uopšte da postoje milijarderi? Nijednog nismo upoznali, zar ne? Čuli smo, ima ih više, pa počinjemo da verujemo. Dakle, mi biramo da verujemo u ono što nismo videli samo ukoliko postoji puno slučajeva toga, ako to postane opšte prihvaćeno. I sve ovo što smo naveli vezano je isključivo za naše poverenje. Šta ćemo s onom drugom pričom ili naučnom pričom? Da li smo ikada razmišljali o tome da li je ovo teoretski moguće? Ako mi ne znamo šta je vreme, a ne znamo jer ga samo doživljavamo, kako možemo tvrditi šta jeste, a šta nije moguće? Čak ni danas, 2025. godine, još malo 26. ni u fizici, ni u filozofiji, ako tražite definiciju vremena, nećete je dobiti. Postoje desetine modela, ali ni jedan nije konačan. Einstein postavio je vreme kao dimenziju, kao i prostor. Kvantni naučnici kažu da vreme ne postoji, da postoji samo promena stanja. Neki fizičari pak tvrde da vreme teče različitom brzinom, u zavisnosti od gravitacije i brzine, dok se neki matematičari i filozofi hvataju razmišljanja da je vreme niz zamrznutih trenutaka koji postoji istovremeno. Tu su takođe i etarski fizičari koji smatraju da čak ni svetlost ne putuje, već je karakteristika etra. Sama ova činjenica povlači potpuno drugačiju interpretaciju vremena. A šta to sve znači? To znači da vreme možda nije tečna linija, nego sloj, ploča, možda kolaž. A ako je tako, onda slučajevi gde ljudi upadnu u pogrešno vreme u odnosu na naše zaista nisu nemogući. Danas je čak poznato da vreme ne otkucava isto,
Znamo da satovi na visokim planinama idu brže nego satovi pri tlu. Astronauti se vraćaju mlađi nego što su bili ovde. Teoretski u blizini crnih rupa vreme se gotovo zamrzava. Ako vreme može da se deformiše, zašto ne bi ponekad i puklo? Ne redovno, naravno, ne svakome, ali u posebnim uslovima. Magnet, gravitacija, talasi, svetlosti, psihofizičko stanje. Zašto ne bi bilo moguće da čovek upadne u drugi trenutak? Dakle, sve ovo ne mora biti magija, ovo ne mora biti portal, niti fantazija. Ovo može biti prostor gdje fizika još nema odgovore, može biti fenomen koji se uklapa u nekoliko teorijskih modela i stvarnost koju ljudi ne razumeju, jer ne razumemo vreme. I zato se vraćamo na početak. Ako ne znamo šta je vreme, kako možemo tvrditi šta jeste, a šta nije moguće? Slučajevi koje slušate možda su retki, velikoj većini veoma čudni, možda deluju zaista neverovatno, ali jedno je sigurno, nauka nije u stanju da ih odbaci. I svaki novi slučaj ruši ideju da je vreme konstantna pojava. Previše različitih ljudi vidi previše sličnih stvari da bi to bila slučajnost. I zato ajmo dalje. Idemo na 4. slučaj. Da obradimo priču taksiste koji je upao u 1920. godinu. Radnja se događa u Buenos Airesu 2002. godine. Ponovo ogroman grad, 13 miliona ljudi, neonska svetla, automobil do automobila, buka, bukvalno ne možeš da čuješ sebe od haosa u saobraćaju. Jedan običan taksista, čovek po imenu Eduardo, noćna smena, vozi putnika kući kroz staru četvrt San Telmo, poznato po kolonijalnoj arhitekturi i starim kaldrmama. I onda se događa nešto što do danas ne može niko da objasni. Ponovo sve se utišava, grad polako nestaje. Eduardo ulazi u usku ulicu između starih zgrada. I u sekundi sve se menja. Motor taksija i dalje radi, ali se jedva čuje. Vetar prestaje, nema pasa, nema ljudi, nema drugih automobila, samo mrtva tišina. Eduardo misli da mu auto otkazuje, proverava retrovizor, isključuje radio, čak spušta prozor da vidi da li se nešto desilo napolju. Ali ono što vidi nije Buenos Aires u kojem je bio pre samo jednog trenutka. Bio je to grad iz 1920. godine. Ispred njega su kaldrmisane ulice bez asfalta, ulične lampe sa gasnim svetlom, bez struje, muškarci sa šeširima i dugačkim kaputima, žene u suknjama iz 1920. Konjske zaprege, ali bez konja. Ovoga je možda i najviše šokiralo, jer je logično očekivati uz konjsku zapregu i životinju, međutim bila je samo ona. Video je i drvene kuće koje su davno srušene i najjači detalj, ulični znakovi koji više nisu postojali. Eduardo kaže da je video ogromnu tablu sa imenom ulice Calle de los Palos, koja je ukinuta 1930. godine. Putnik u taksiju je nestao. Kada se okrenuo da pita putnika da li je i on nešto primetio, sedište pozadi bilo je potpuno prazno. Čovjek koji je seo u taksi pre samo minut nestao je bez traga. Nije otvorio vrata, niti je izašao, nije ostavio ni tragove, niti je platio. Potpuno nemoguća situacija. Eduardo kasnije kaže, kao da sam na sekund ostao potpuno sam u skroz drugačijem svetu. Najčudniji detalj, ljudi ga nisu videli. Dok je stajao potpuno zbunjen, shvatao je nešto zastrašujuće. Dakle, ljudi iz 1920. godine uopšte nisu reagovali na njegov taksi. Nisu ga čak ni konstatovali. Dakle, on stoji nasred ulice, ljudi hodaju kao da je nevidljiv. Jedna žena prošla je čak tik pored retrovizora, ali uopšte nije skrenula pogled. I taman kad je pokušao da udahne dublje, sve se promenilo. Za jedan tren Buenos Aires iz 2002. se vraća. Gasne lampe nestaju, vraćaju se ulični znaci, retrovizor pun svetala automobila, buka se vratila, ljudi oko njega, sve je izgledalo normalno, a putnik i dalje ne postoji. U tom trenutku staje kraj puta, više od pola sata ne može da priča, ne može da diše normalno. U izveštaju se navodi, osjećao sam kao da sam se vratio iz puno tamnijeg i tišeg vremena. I sad naravno ovdje treba
zastati i malo razmisliti o putniku. Postoje dve verzije koje su zabeležene. Verzija A, koja je najčešće citirana u popularnim knjigama, kaže da putnik nestaje tokom time slipa, Eduardo se okreće i sedište je prazno. Međutim, postoji i verzija B, koja je detaljnija i potkrepljena Bozanovim zapisima. U njima stoji da putnik nije nestao tokom time slipa, već nije izašao iz auta. A nakon povratka u normalno vreme, Eduardo primećuje da ga više nema, iako nije čuo otvaranje vrata. U toj verziji piše da putnik nije nestao tokom time slipa, već samo nije izašao iz auta kao i Eduardo. Međutim, nakon povratka u normalno vreme, Eduardo primećuje da ga više nema, iako nije čuo otvaranje vrata. Dakle, razlika je samo u trenutku nestanka, ali u obe verzije poenta je ista. Putnik nestaje bez zvuka, bez otvaranja vrata i bez traga. Dakle, ovo nije deo jezivosti radi efekta, već element koji je deo svedočanstva. Tu verziju 2, najdetaljniju verziju, koju navodi Hector Bozano, istraživač koji je lično razgovarao sa Eduardom. Po njemu putnik je ušao u taksi, Eduardo je ušao u tihu zonu, kada se okrenuo putnika više nije bilo, vratio se u normalno vreme i dalje nije bilo putnika, a na snimcima ulice nije bilo tragova izlaska. Ovo je Bozanov zapis ili najčvršći izvor ove priče. Prelazak nije zajednički za oba sveta, nego jedna osoba privremeno vidi, doživljava drugi vremenski sloj, dok drugi ljudi ili entiteti ne vide nju ili njega. Dakle, ovdje samo taksista ulazi u drugi sloj vremena, a putnik ne. Putnik ispada iz scene kada perceptivni slojevi više ne odgovaraju. Zvuči ludo, ali je identičan fenomen u više slučajeva, koje ćemo naravno obraditi, a to su Liverpool i ruski slučajevi zamrznute scene. Upravo taj neuravnotežen prelaz je najveći argument da se ne radi o sanjariji ili stresnoj epizodi. Ono što je posebno interesantno u slučajevima time slipa koje ćemo obrađivati kroz malo duži serijal je to što je ovo globalni fenomen. Dakle, nije vezan samo za jednu kulturu, jednu tradiciju, već je rasprostranjen po celome svetu. Sljedeći slučaj događa se na potpuno drugoj strani sveta, u Japanu. Bio je to Tokio kraj 1970. godina. Grad, svi znamo, koji nikada ne spava. Svetla, metro, neboderi, najmodernija civilizacija. A onda samo jedna žena, jedno pogrešno skretanje i 6 sekundi koji će zauvek ući u japanske anomalijske arhive. Žena po imenu Ayako, 32 godine, službenik poštanske službe, stiže na stanicu Shibuya, kasni na posao i odlučuje da skrati put kroz uzak prolaz između dve stare zgrade. I tada sve se prekida. Kao po ustaljenom scenariju, događa se tišina i gubitak boja. Baš kao u Versaju, Meksiku i Buenos Airesu. Ista stvar. Buka nestaje, vazduh postaje gust, uši kao da se zatvaraju, osjećaj kao da se ulazi u vakum. A jako kasnije kaže: u trenutku sam osjetila da sam ušla u nešto što nije sadašnjost. I ovo je već obrazac koji se konstantno ponavlja. Taj prolaz postaje ulica iz Edo perioda. To je starije japansko vreme dok su postojali samuraji. Dakle, drevne kuće sa krošnjama od slame, papirne lampe, prodavnice sa natpisom na starom japanskom jeziku, žene u kimono odeći kakva se ne nosi od 1800-ih, zemljani put umjesto betona i najstrašnije, ugledala je samuraja, pravog samuraja, u punoj opremi kako stoji pored vrata stare kuće, toliko blizu da može da vidi detalje na oklopu. Kasnije je identifikovan kao stil oklopa iz kasnog Edo perioda, koji je oko 1700. do 1800. godine. Samuraj je gledao, ali kao kroz nju. Ayako se prisjeća da je gledao direktno, ali nije reagovao, nije se pomerao, nije pokazivao nikakvo iznenađenje, nije pokazivao svest da vidi modernu ženu. Kao da je gledao kroz nju, kao da nisu bili deo istog prostora. Ovaj fenomen je identičan argentinskom slučaju gdje ljudi iz prošlosti ne vide taksistu,
Posle samo 6 sekundi sve nestaje. Samuraja više nema, papirne lampe takođe, zemljani put postaje betonski, zgrade ponovo moderne, sve se završava u sekundi. Ali ono što je najluđe, prolaz u koji je ušla uopšte ne vodi u taj smer. Ona je izašla iz njega na potpuno drugom mestu. Kao da se prostor sam okrenuo. A jako nikada nije tražila publicitet, nije napisala ni knjigu, nije uzela ni novac, a njen identitet označen je samo inicijalima. Ovo daje ogromnu težinu, jer Ayako je tražila potpunu privatnost. Zašto je ovaj slučaj interesantan i važan? Potpuno drugi kontinent, potpuno druga kultura, ista senzorna iskustva. Likovi iz prošlosti ne vide modernu osobu, istorijski detalji neobično precizni i fenomen je trajao vrlo kratko, par sekundi, identično kao kod drugih. Ovo ubija argument skeptika da je kolektivna halucinacija, jer se fenomen dešava zaista u potpuno nepovezanim uglovima sveta. Najveći problem ovih slučajeva je što nema dovoljno dokumenata. Oni pravi istraživači koji poznaju Google još odavno, savršeno su svesni koliko je informacija pobrisano u jednom periodu. Ovakvi različiti slučajevi ostali su po različitim uglovima interneta, kao ostaci nekadašnjih narodnih i urbanih legendi. Nažalost, danas se jako teško pronalaze tragovi toga, kako zbog masovne upotrebe interneta, tako i zbog samog brisanja. Možda je najveća zabluda koju imamo da je vreme nešto jednostavno. Prava linija, strelica koja ide napred, broj na satu ili kalendar na zidu. Ali svaki put kada zagrebemo ispod površine, mi shvatimo da ništa od toga ne mora biti tačno. Ako vreme zaista jeste prostor, ako prošlost i sadašnjost postoje istovremeno, ako je stvarnost slojevita kao stranice knjige, onda nije pitanje da li je moguće preći u tuđe vreme. Pitanje je zašto se to ne dešava češće. Sve ovo nas uči nešto mnogo dublje, a to je da prošlost nije mrtva, ona je samo sakrivena, sklonjena iza tankog, nevidljivog sloja realnosti. Sloja koji eto ponekad, samo ponekad, propusti jednog čoveka. Zato ovaj serijal nije lov na misteriju, ovo je lov na pukotinu. Na trenutak u kome je prošlost dovoljno blizu da je možemo dotaknuti. Ili da ona dotakne nas. A ono što tek sledi, tek će vas iznenaditi. U sljedećem delu ulazimo još dublje. U slučajeve toliko precizne, toliko dobro dokumentovane, toliko teško objašnjive, da ćete se zapitati da li je vreme iza nas zaista nestalo ili je samo čekalo da ga neko vidi. Vidimo se u drugom delu, a tamo počinjemo najjačim slučajem od svih. Slučaj u Liverpoolu, a onda idemo u Rusiju i ono što još nećemo otkriti. Dobri moji ljudi, ako vam se sviđa ovakav tip videa, pogotovo ovaj, podelite video prijateljima i rodbini, podelite priču o kanalu, naravno ostavite komentar i vaše mišljenje jer je to najvažnije za algoritam. Voli vas Fes i slušamo se ponovo. Pozdrav!